So, good afternoon sir, mayong hapon. Hapon naman karon. So, muna natin automatic wheelchair. Manay remote. So, makita nimo agiyang lights na yan nagbi-blink. So, function na siya sir. Kung imo ning ikuan ning plus, kining plus ni siya ay imong ning pisliton, automatic po na. Bukan po na yung money yung speed. O kung may no sir, bawasan nimo yung speed mo mabawasan siya yung speed ano. So kini siya mo ni para padagan atubangan. Atras wala tuo. Abante. So atong tiklopon gamit atong remote. So kini nisubos. Is dito na nimo, ya, mutiklop na siya. Naray.